श्रवण करवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। भुज तले मोते रख महाबाहु, बाहु तले मोते रख विपुल भुज विस्तारी देले छार कि करी पारिब दुख महाबाहु भुज तले मोते रख। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हा हा हा। आनंद कंद सच्चितानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृतकर्ता अमृतमंता अदृष्ट द्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे ये अधमरा भूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभीर सुंदर सीधा प्रसारण आपण पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रु गुंडीचा मंदिर शरधा बाली आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर। जो ठाकुरंकर दर्शन बड़देउल भितरे भक्त प्रवेश कला परे महाप्रभुंकर दर्शन पाए रत्न सिंहासन महाप्रभु विराजमान करिथांती प्रभुंकर भक्त मान दर्शन करिथांती। किंतु महाप्रभु ये पतित पावन यात्रा करिछंती समस्त को दर्शन देवा पई। तांको दर्शन रे ही माने केवल तांको देखीदेले सब किछि हो जाए। ये देखिबार दियो तांको देखीदेले सब किछि हो जाए। एठी दर्शन इति महाप्रभुंकर दर्शनाद मुक्तिदः साक्षात सर्वतीर्थ फल प्रदः। यांकर दर्शन रे सब तीर्थ माने मुक्ति प्रदान करंती एवं यांक दर्शन करदेले सब तीर्थर फल प्रदान करंती महाप्रभु। आहा किए बसिछंती कि रथ उपरे बसिकिरी हसुछंती बड़वाड़ सामंत एपटे बड़वाड़ सामंत एपटे नीलाद्रीश विराजमान करिछंती। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन कहले महाप्रभु को आमे शुणिबा प्रसंग। हे मोर बापा माँ भाई भणी माने महाप्रभु शरधा बाली अछंती। ई शरधा बाली महिमा कौन महात्म्य संपर्क रे आमे माने श्रवण करिबा। किंतु पूर्वरु ये दास ये अधम तार हृदय गभीरतम प्रदेश आपण मानक विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। जय जगन्नाथ टीभीर सुंदर सीधा प्रसारण रे लाइव रे आपण माने पुरी गुंडीचा मंदिर निकट आपण माने रथस्थ रथ उपरे रथारूढ़ महाप्रभुंकर सुंदर दर्शन अति निकटर दर्शन। आहा टेरा पड़ी एपटे धवल मूर्ति उत्तम अनंत कामपाल चतुर्दश ब्रह्मांडर धूर धारणकारी भगवान कामपाल हलायुध बलभद्र बड़ ठाकुर बड़वाड़ सामंत रेवती रमण महाप्रभु रोहिणी नंदन बंदई श्री बलदेव रोहिणी नंदन। आहा आ एपटे कला कलेवर कन्हाई कालिया शांतर मुखारविंद को टिके देखंतु। आहा हा से मुखारविंद से सुंदर मुख से होचंते नित्य सुंदर से त्रिभुवन सुंदर महाप्रभुंकर लीला जो लीला को देवता जानती ना ही देवा न जानती। आमे छार मनुष्य महाप्रभु को जेतेबेले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज विचार करुछंती बसिकरी हे प्रभु आपण केते बड़ ठाकुर आपण केते बड़ दियो आपणक परि प्रभु तो ये संसार रे नाहंती आ मु आपन को कौन देवी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जो चिंता करिसंती कहले महाप्रभु मु आपन को कौन उपहार गोटे देवी। ई तो जगतर नाथ चौबर गजार चरणे परिचार चंचला जार आज्ञाकारी। केड़े बड़ सामंत केड़े बड़ दियो आम दियो होचंती एमितिका दियो आम दियों को पान खंडे देवार सामर्थ्य कहार नहीं। आम दियो जो पान खाती आम दियों को तांको पान
ଦେବାର, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମର। ଆହା ହା, ଏପଟେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଯିଏ ନାଗଙ୍କର ରାଜା ବାସୁକୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନଗେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଯିଏ ବୃଷଭକୁ ନିଜ ବାହନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବୃଷଭଧ୍ୱଜ, ସେ ଦେବାଧିଦେବ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାରଣକର୍ତ୍ତା ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ହେ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାମନ୍ତ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କଥାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଆମେ କରୁଛେ। ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିବେ ବାହାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଯିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ? ଆହା ହା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତିକା ଦିଅ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନପାରେ ତାକୁ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ରଥ ଉପରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ, ବାହାରେ ଅଳ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆହାର କର, ହାଲକା ଆହାର କର। ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଆଦି ଏପରି ଅନେକ ନୈବେଦ୍ୟ ନିବେଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣରୁ ଏ ମାନବ ସମାଜ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ବଳିୟାର ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ, କି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ହେ କୃପାଳୁ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଘୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି, ଆପଣ ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦିଅ, କ'ଣ ଦେବି ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନାର କଙ୍କଣ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ହାତ, ସୁନ୍ଦର ଭୁଜ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଓ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ସେ ହସକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାହିଟା ପରା ପ୍ରିୟ ଟାକିଟାକୁ ଆଖାଅ, ତାତି ଟଳାଅ ରଙ୍କ ଡୋଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ବୁହାଉଛି ରଥ ଉପରକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ। ହରି ହରି ବୋଲ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନ। ଆହା ହା, ଟାଳିଲ ବେଦପତି ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ମତି, ଟାହିଆ ଚିତ୍ତ ଟାଣ ଭୁଲା ହେ ନୀଳାଦ୍ରିଶ, ଟଳିଲେ ଟାଳି ଟାଳଇ ଟାଣକୁ, ଟଳାଇ ଭକତ ଟାଣକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବେଳର ସେଇ ଯେଉଁ ସୁମନ ଟାହିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର, ଆମେ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ, କିଏ ଜାଣିବ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ, କିଏ ଶୁଣିବ? ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି, କାହାଳି ଧ୍ୱନି, ନାନା ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ, ପାଖରେ ମଣିଷ କଥା ଶୁଭୁ ନଥିବ ନାଇଁ? ସେଠି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଆଣନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ? ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକମାନଙ୍କ ସହ, ଦୈତାପତି ସେବକମାନଙ୍କ ସହ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭୁଜକେ ଅଶରଣ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଭୁଜକେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ହରଣ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁମନ ଟାହିଆ ନାଇଁ, ଟାହିଟା ପରା ପ୍ରିୟ, ଇଏ ଟାହିଟା ପରା ପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ଆଉ ପହଣ୍ଡିର ଶେଷ ସମୟକୁ କ'ଣ ନା, ଭକ୍ତ ସେ ଟାହିଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ନିସଙ୍କୋଚରେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ? ତାକୁ ନିସଙ୍କୋଚରେ ଟାଣିବା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇକିରି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଟାହିଆକୁ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଇଏ ବଳ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଶବ୍ଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଭକ୍ତମାନେ
दर्शन करुचंती सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर अति निकटरू टेरा पड़ी नहीं टेरा पड़ी देखते पूजा पंडा सामंत अच्छा महाप्रभु सन्निधि पूजा बसी आहा कि सुंदर दृश्य ओंकार अधीश्वरी प्रणव रूपधारी सहस्र सूक्ष्म हस्ता मात भगवती जोग माया माँ सुभद्रिके तो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जिते चिंता कर प्रभु कौन आपन को देवी आप तो केते बड़ ठाकुर कौन कले ना सुवर्णर कंकणटीए धरिक जाइछन्ति प्रभु को दवापाई एपटे देवी सुभद्रांकर रथ उपर आम मैंने देखुचे भगवती एठी हलदिया वस्त्रटीए माँ पाट वस्त्र धारण कर मस्तक अनेक तुलसीर माल पूजा बसी आम सम्मुख देखुचे चारि गोटी अश्व एपर्यंत बंधा जाते खोला जीवे जिते पहंडी हेब पूर्वर ये अश्व गुड़िक खोला जा चार माल बंधा जी आहा हा बड़ ठाकुर सुंदर दर्शन अति सुंदर दर्शन आज्ञा रथारूढ़ होता समय रथे त्वं वामनम दृष्ट्वा रथारूढ़ अवस्था महाप्रभु को दर्शन करदेले मनुष्य जीवन धन्य हो जाए ये मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाए आहु ये तो साक्षात परब्रह्म विराजमान कर शुक्ल वर्णर पाट एपटे महाप्रभु को देखते एटी वस्त्र रे साम्यता नहीं गोटे प्रकार वस्त्र आपन देखिबेनी रथ उपरे कहीं ना महाप्रभु यात्रा रे अछंती यात्रा करूछंती जहाँ पारिछंती ताहा पिंधिछंती जहाँ भक्त देले माने भक्त की आसीबे बंगीय भक्त शाढ़ीटी आनिथिबे कलिकता महाप्रभु पिंधिबे अधर पाखे पुणी रखा तो तापति सेवक मैंने अधर पाखे रखिदेवे किए मालटीए देले महाप्रभु से माल को स्वीकार करेंगे तुलसी टी तलू बढ़ई देले रथ उपर को महाप्रभु को मस्तक जा तुलसी रही वर्ष देउल भितर हो पार यात्रा समय महाप्रभु अच्छा पूरा भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तंक पाई कले बर दश मूरति धरी गोटे बड़ ठाकुर आम जो बड़ ठाकुर को देखुचे कि सुंदर बड़ ठाकुर होउछंती केते सुंदर हे राम प्रलंबारी श्री मंदिर श्री बड़ भाई बड़ ठाकुरे आपण माने देखुंत पटे जगत जननी योग माया माँ सुभद्रिके माँ सुभद्रांकर दर्शन बड़ ठाकुर दर्शन कि सुंदर दर्शन घर मंदिर पलटि जाउची ये दृश्य आखि देखुची निरंतर निरवच्छिन्न भाव रे महाप्रभुंकर कथा महाप्रभुंकर भजन दर्शन प्रभुंकर जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे महाप्रभुंकर अनुग्रह अनुकंपारु आमे माने प्राप्त होउचे देखुचे महाप्रभु को देखुचे टीवी प्रदारी महाप्रभुंकर कृपा जगन्नाथंकर दया तो अति सुंदर भाव रे आपण माने देखुचंती जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे आम जो प्रसंग चर्चा करते बड़ ठाकुरंकर कथा बड़ ठाकुरे भारी दयालु बड़ ठाकुर होउछन्ति भारी दयालु नमो नमस्ते रेवती रमण काम पाल नमस्ते विकटाल भुजंग मौली धवल आपण होउछन्ति अनिर्वचनीय ठाकुर हे बलभद्र आपण अनिर्वचनीय ठाकुर कि कौन कहब आपणकर महिमा को आपण केते बड़ ठाकुर आपणकर अनंत महिमा हे बड़ ठाकुर आपण अनिर्वचनीय ठाकुर नमस्ते रुचिर धवल शरीर नीलांबर नमस्ते अनंत रूप देवहल धर प्रहरणटी आप देखुं महाप्रभु गोटे फाल्टा मारिक परिधान कर
आ गोटे मस्तक आपण मैंने देखुं ये स्वतंत्र लुगा एमती भाव में पिंधा जाइए यदि जड़े देखिए केमी लुगा पिंधाई महाप्रभुंर लुगा पिंधार शैली को देखिक से आग 10 मिनिट चिंता करेंगे जड़े लोक ये लुगा केमी पिंधाई ये दियों को ये दियों किसी जानी हेनी आज्ञा जगन्नाथ संस्कृति सर्वतंत्र स्वतंत्र संस्कृति जगन्नाथ महाप्रभु ये किते बड़ दियो महाप्रभु जगबंधु परिजने सामंत नाही आंको परि दियो आ चतुर्दश ब्रह्मांड रे ना महाप्रभु नेत्र को देखंतु प्रभुंकर आखि को आपण माने देखंतु केते सुंदर नेत्र चका डोळा आहा गोटे सुंदर भाव कौन जानती भक्तर इच्छा भक्त हृदयर कथा कौन भक्त मनर कथा कौन भक्त कहे हे महाप्रभु आपणकर सब आश्रय मिलू दर्शन प्राप्त हो महाप्रभु सन्निधि रखु आपण पाखरे रखु आज बड़दाण्य महाप्रभु शरधावाली अच्छी आ शरधावाली केते भक्त ये आज केते कथा कहते रथ तलू देखु कि नमस्कार करुँच कि मोबाइल टी काढ़ी फोटो टी उठे दौरान प्रभुंकर प्रभु बाहर अच्छा आम देउल वर्ष सारा देउल भितर रहा दियो निजे स्वयं बाहर को बाहर आसी रत्न सिंहासन को छाड़ी लक्षेशाल ग्राम जे मंडपे और लक्षेशाल ग्राम ऊपर महाप्रभु विराजमान बड़ ठाकुर माने दर्शन करुचे पूजा बसी परम पूज्य पूजा पंडा सामंत महाभाग पूजार बसी देखो केते सुंदर भाव में पूजा चली मंत्र केते आपण माने हस्तर क्रिया को देखु केते विधि केते विधान महाप्रभु एवं पूजा पंडा सामंत महाभाग से होती से सेवक महाप्रभु आज्ञा जहां हाथ बाजिगले अमुनिया महाप्रसाद हो जाए महाप्रभुंर श्रीमंदिर आचार्य पंडा सामंत महाभाग नहीं माने देखुचे कितने सुंदर दृश्य आ महाप्रभु भाया केते बड़ ठाकुर भक्त टे कौन कहे तुम्भ समान नाथ थाऊ हे जगन्नाथ अनाथ आजी मुहीन प्रभु आपण दिहटे थाऊ आपण केड़े बड़ ठाकुर आपण दिह थाऊ थाऊ यदि मु अनाथ हो गली प्रभु मु घोर दुख सागर में भासी गली हे प्रभु से पद सरोरुह जो पद सरोरुह को मु अहरह जपुची आ जो पद सरोरुह को ध्यान करी करी मोर राति दिन कटुची हे प्रभु हे जगन्नाथ तथापि टिके आपण दया टिके कलेनी आहा से कालिया शांतंकर कला श्रीमुख रंग आधर हल्का हल्का दिशुची नहीं प्रभु हसुचंती आहा रंग आधर को देखंतु ये तो एमिति का दियो ये भक्तों को मेलू को जिते पलि आसती ये निजक निज आ देखी पारंती जिते सुदामा आसिले महाप्रभु पाखक कही दियो सुदामा आसी द्वारपाल गले जाकि कहले प्रभु जड़े दरिद्र ब्राह्मण किए आसी प्रभु शुणिले ना किंतु सुदामा शुणी देती प्रभु दौड़िले उत्तरीय कौटी मुकुट कौटी पादुका कौटी प्रभुंर वस्त्र तले घुसुरुचि ये एमितिका भक्त वत्सल दियो ये एमितिका कृपालु ये एमितिका दयालु भकत लागी कले बर दश मूर्ति धरी जेते मूर्ति प्रभु धरी जेते रूप प्रभु धरी भक्त पाई आ केते भक्त आसिक कहती प्रभु तथापि दया टिके मो प्रति हेलानी तथापि दया तिले नाही पथ को तुम्हें चाही चाही प्रभु आपण बाट को अनेक बसी मो आखिर खाली लुह झरुची हे महाप्रभु हे दयानिधि कुह एते निष्ठुर कहीं हेल हे जगन्नाथ छतीसा भोग हुली बड़ दाण्डरे बुली आनंद हो अछ जने भक्त टे कहे आपण बड़ दाण्डरे बुलवा को आछंती महाप्रभु आपण को यात्रा करिया को आछंती आपण को मौज आपण को आनंद लागुथुव हे महाप्रभु भक्त को देखिकरी किंतु हे महाप्रभु हे कृपालु इतने दुख भितर मु अच्छी मो प्रति टिके दया करूना हे चका डोला
ଆପଣ ପରା 10 ଦିଗକୁ ସର୍ବତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର, ହେ କୃପାଳୁ। ମୋ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି। ହେ ଠାକୁର, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତରେ ଡାକୁଛି ଏକାନ୍ତରେ, ଆକୁଳେ ହୋଇ ପଥ ହରାହେ। ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇ ଭାବ କେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଡାକିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ହେଇଥିଲି, हे महाप्रभु जमुना तीरे कली ध्यान। केरे सुंदर लेखा। ये दयानिधि भक्तर भाव। केरे सुंदर भाव आम माने भगवती माँ सुभद्रा एवं बड़ ठाकुर आम माने गोटे विंडो स्क्रीन रे आम माने वर्तमान दर्शन करुचे। बड़ ठाकुरे साक्षात शंकर, भगवान शंकर होउछन्ति बड़ ठाकुर। तो हे मोर बापा माँ भाई बहन माने, महाप्रभु वर्तमान शरधावाली अच्छा। शरधावाली अनेक महिमा महात्म्य रही एवं भक्त मध्य मागिछि प्रभु को, जगन्नाथ प्रभु किछि मागु नाही, धन मागु नाही, जन मागु नाही, मागुछि शरधावाली हाथी। ई शरधावाली कथा कौन? महाप्रभु शरधावाली, वालीर ना शरधावाली कहीं केते तत्व केते कथा रही। के कहिब वचने से क्षेत्रर महिमा, जमन लंघई जार मुकतीर सीमा। कि से कहिब मुखरे अनिर्वचनीय ठाकुर, अनिर्वचनीय लीला तांकर। एवं ये जो शरधावाली, ये देखंतु जो प्रभु होचंती शैवंकर परम शिव, जो प्रभु होचंती शाक्तंकर आद्याशक्ति दक्षिण कालिका, जो प्रभु होचंती बौद्धंकर धर्मकाय, जो प्रभु होचंती गाणपत्यंकर गणपति तथा वैष्णव मानंकर वासुदेव नारायण भावरे जो दारु मूर्ति ये श्रीक्षेत्र विराजमान करिसंती। तांकर प्राधान्यर पटांतर नाही, तांकर प्राधान्यर पटांतर नाही। ये होचंती शतकोटि ब्रह्मांड नायक, चराचर जगतर कर्ता। नहीं भारते चोत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे, दारु रूपी जगन्नाथो भक्तानाम अभयप्रदः। नहीं महाभावर कनक स्पर्शरी नीलाद्रि धामर परिवेश स्निग्ध सुंदर होकर अगणित भक्तजन को आकृष्ट करते लोक। गत काली वर्षा होताए, वर्षारे भिजु थांती आ महाप्रभु मध्य भिजिले, महाप्रभु मध्य भिजिले। केड़े सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर पहंडीर दृश्य। अचल महामेरु शतकोटि पर्वतरु अटंती जे गरु, शतकोटि पर्वतरु अटंती से घरु अटंती 100 कोटि पर्वत। तो भक्तटीए कौन मागी? जगन्नाथ हो किछि मागु नहीं तोते, धन मागु नहीं, जन मागु नहीं, मागुछि शरधावाली हाथी। शरधावाली पे भक्तर असीम श्रद्धा। माने नरेंद्र रे स्नान करिकिरी शरधावाली को मुंडरे मारिकिरी भक्त भाव विहଳରେ हुए, से पाए परम तृप्ति, खुशी हो जाएनी। ये क्षेत्र को आसिक नरेंद्र रे स्नान करदेले, शरधावाली को मुंडरे मारी खुशी हो जाएनी भक्त। तो सही पवित्रतार जो लावण्यमयी सुकुमार स्पर्श, ये विशेष करी आमर 9 दिन काल ये जो यात्रा बेले रे भक्तजन कौन करती ना, शरधावाली को मुंडरे मारिकी जो दियो 3 रथ रे महाप्रभु बसी थांती, ये 3 रथ को चाहिकी नयन मन सार्थक करते। नहीं आ सुंदर गोटे आ ऊपर मध्य अच्छी आमर वैष्णव पाणींकर गोटे सुंदर शरधावाली को लेकर प्राचीन लेखाटी अच्छी। शरधावाली को चाहारे सड़खी, शरधावाली को चाहा, 3 रथे 3 ध्वजा उड़ुअछि, केमंते सधीरे आहा। ये रथ भितर विराजमान कर महाप्रभु। रथ उपरे 3टी सुंदर ध्वजा बाना उड़ुछि रथ रे। एवं ये नीलाद्रि धाम रे शरधावाली स्थिति भारी गुरुत्वपूर्ण।
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ପାଦ ଦେଶର ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୂର୍ବେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲମ୍ବିଥିଲା ବାଲୁକାର ଶଯ୍ୟା। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଜନକପୁର। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ମହାବେଦୀ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ ବେଦୀର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇକରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସବୁ ତୃପ୍ତି ସାଧନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବର୍ଷକେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥରେ ବସିକି ସେଥିପାଇଁ ବେଦୀର 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଦେଉଳକୁ। ଆଉ ଯିବା ଦିନ ଆସିବା ଦିନକୁ ମିଶେଇକିରି 9 ଦିନ। ଯିବା ଦିନ ହିସାବ ଆସିବା ଦିନ ମଧ୍ୟ ହିସାବ। ଆଉ ହିସାବ ହେଉଥିବାରୁ ଆକୁ କ'ଣ ନା 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ 9 ଦିନ ଯାକ ଭିତରେ ମାନେ ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲେ ଶରଧା ବାଲିରେ ପାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇଯାଏ। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ। ଶରଧା ବାଲି ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଓହୋ କି ଆନନ୍ଦ। ନାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶରଧା ବାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମାନେ ଏମିତିକା କଥା କ'ଣ ଆସେ ନା ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 18 ନଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଘାଟ ଜଗୁଆଳେ ମାନେ ଜଗିଥିଲେ। ମାନେ ଘାଟ ପୃଷ୍ଠି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଗିଥିଲେ ଯିଏ ଘାଟ ପୃଷ୍ଠି ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତମ ସ୍ଥାନମ ଦେବାନାମପି ଦୁର୍ଲଭଂ। ଏଠି କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ, ସମସ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ସେତେବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ, ରାଜକୀୟ ଅହମିକାର ସ୍ଥିତ ସେଠି ମାନେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ରାଜା ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯେତେବେଳେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଠାରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁର ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର କପତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କପତେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ସବୁ ରାଜକୀୟ ବେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେଇଠୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନପୁର ଠାରେ କପତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେଇଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ। ନାହିଁ ମନକୁ କି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ନୀତି ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସେବକ ସେବା କେତେ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି ଖଞ୍ଜା ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଓଡ଼ିଆର ଗଣ୍ଠି ଧନ ହୃଦ ବିହାରୀ କାହିଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବସିଅଛ ମହାମେରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହରି। କାଳୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ମାନେ ଯିବାରୁ ଘାଟ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି ରାଜା ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାଶି ଖାଲି ବାଲି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ଶବର ପୂଜିତ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମାନେ ସେ ଖାଲି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ମରୁଭୂମି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯାଉ ସୀମାହୀନ ହିଁ ବାଲୁକା ରାଶି, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ସେ ସୀମାହୀନ ବାଲୁକା ରାଶି ଭିତରେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ। ବିକଳ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଂ କରୋମି ତ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛାମି ତ୍ୱମେ ରକ୍ଷା କରିଷ୍ୟାମି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ
आश्वासन देले कहले हे राजा चिंता करनी जे विद्यापति ये क्षेत्र छाड़ी जीवा पर ये क्षेत्र रे कौन हेछि ना राशि राशि बाली रे आवृत हो गला बाली कुआडू थला पळे आसिला बाली झड़ आसिला दिवानिशी अविराम लागिक रहिला बाली झड़ ये जो बात्या आमर ओडिशा को देखिए वर्ष को 2-3 बात्या आसे नहीं ये एबे का आसुनी ये को अनादि कालरू नहीं तो एठी कथा मध्य वर्णना आसे जे बाली झड़ रे दिवानिशी माने अविराम लागी रहिला आउ लागी रहिबारु परिवेश दारुण माने दुर्विषह ही पड़ी नारद कहले हे राजा बाली रे चतुर्दिग पूर्ण हो जाइए हे तमे से लावण्यमय विग्रह आउ देखी पारिबनी महाराज एतिकी शुणी इंद्रदुम्न मूर्छा हो गले बेहोश हो गले प्रभु को केते भल पांति महाराज इंद्रदुम्न भाव कौन था ये सुंदर पदरे नहीं आजिकल हजार हजार मंदिर होची चतुर्दिगरे चारिआडे मंदिर होची महाराज इंद्रदुम्न एते बड़ मंदिर कले एते जानी यात्रा खंजिले प्रभु पाई जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर प्रतिष्ठा कले महाप्रभु को जितेबाला विराजमान कर रत्न सिंहासन तांकर नीतिकांति पाई तार हजार गुणा संपत्ति खंजीदेले महाप्रभु निमंते नहीं मन को जगन्नाथ की कालिया शांत बड़ ठाकुर बड़ देउल बड़ जात बड़ भोग महाप्रभुंकर ये बड़ ठाकुर महाप्रभु तो श्रद्धावाली प्रसंग को आमे माने श्रवण करुले किंचित कथा को महाराज इंद्रदुम्न सीठी मूर्छा पड़ जाइछंती महाराज इंद्रदुम्न विषय कथाटी कहीकि आमे वाणी को विराम देबू तो महाराज इंद्रदुम्न जो प्रभु को प्रसन्न कर सारी प्रभु महाराज इंद्रदुम्न को कहते हे राजा कौन वर मागुछ मागो महाराज इंद्रदुम्न कहले प्रभु मो कूलर क्या रखंतुनि महाप्रभु मो कूल बुड़े दियंतु प्रभु महाराज इंद्रदुम्न ये वर प्रभु कहले हे राजा आई वर मागुछ ना अभिशाप ये तो अभिशाप ना ना प्रभु पुत्र नाती बोलिबे जे देउल आंभर प्रभु आंभर बोले धर्म जीव जे मोहर जिते आंभर बोली कहीदेवे आमर बोली कहीदेवे प्रभु से धर्म सरीज प्रभु ये मो कूल बुड़े दिंतु महाराज इंद्रदुम्न परि हृदय महाराज इंद्रदुम्न परि समर्पण भाव आहा हा ब्रह्मांकर पंचम पुरुष महाराज इंद्रदुम्न नहीं केड़बड़ ठाकुर महाप्रभु श्रवण करुचे जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे दर्शन करुचे महाप्रभुंकर सुंदर भाव रे गुंडीचा मंदिर सम्मुखर शरधा बाली महाप्रभु रथारूढ़ होइछंती एवं केते सुंदर दृश्य बाहर भक्तों को देखु देखु देखुछंती एपटे पूजा मध्य बसैछि आहा ई सुंदर लीला को आपण मानक सम्मुख रे अमृतमय कथा रखिबे धारा विवरणी प्रदान करिवे आम सहित उपस्थित अछंती और बड़ भाईना अग्रज पंडित श्री सुब्रत षडंगी महाभाग तांकर मुखार बिंदु श्रवण करिवा आसंतु महाप्रभुंकर मंगलमय कथा को जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ हरि हरि बोल मन यद्वासो घन नील पर्वत पटे नीलांबुकूलांतिके